Maayong hapon, ang ilang Butuan o news update sa Butuan City Public Information Office. Napili na ang 16 nga mga opisyal nga mga kandidata sa Mutiyahong Butuan 2025 sa CMO Conference Room adlawng Sabado. Kapin sa 70 ka aspirants na may pailam sa screening sa Mutiyahong Butuan asa 34 niini ang na-callback para sa final screening. Nanguna si City Mayor Ronnie Vicente Lagnada kauban ang pipila ka mga department heads ug partner stakeholders sa screening committee. Gilauman ang sunod-sunod na nga mga trainings alang sa opisyal nga mga kandidata aron maandam sila sa umaabot nga coronation night. Formal silang ipailaila sa publiko karong Mayo 2 adlong Biyernes. Gipailawom sa pagbansa ang nagkadayang rice farmer sa Dakbayan sa Butuan sa Integrated Pest ug Nutrient Management sa pagpanguna sa City Agriculture and Veterinary Department sa lokal nga panggamahalan sa Butuan. Milungtad sa duha ka adlaw ang pagbansay miaging semana sa barangay Maguinda ning syudad. Aktibo kining gisalmutan sa 30 ka rice farmers nga mga miyembro sa Maguinda Irrigators Association nga buot makakat-on sa practical ug science-based strategies alang sa saktong pagdumala sa pest ug nutrients sa rice production. Magpadayon ang lokal nga panggamahalan sa Butuan pinaagi sa City Agriculture and Veterinary Department sa paghatag og technical assistance sa tanang mag-uma sa Dakbayan hangtod maangkon sa progresibong sektor sa agrikultura nga mabago ang kahimtang sa mga mag-uuma pinaagi sa taas nga income sa rice farming. Og mga updates ng adlaw alang sa mga updates, follow like ang official Facebook page, TikTok, Instagram og subscribe sa YouTube channel sa Butuan City Public Information Office. Ako si Charmaine Awitan. Daghang salamat.